Eksplanasi Lovebird Kacamata Topeng Agapornis Personata Syufana Rahma 1808 106191 Biologi E semester 5 Taksonomi Agapornis Personata. Anatomi Lovebird Kacamata Topeng. Perbedaan deskripsi antara lovebird dewasa dan lovebird muda. Persebaran burung lovebird kacamata bertopeng. Status konservasi burung lovebird. Potensi ekonomi burung lovebird kacamata. Thank you, buatlah banyak alasan untuk bahagia dan jadilah alasan bahagianya orang lain, terutama orang tuamu.